الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني السلام عليكم، صحة فطوركم، الله يسلمك. تقبل الله الصيام للجميع. إذن Cheikh, salam alaikum. Quel est le sujet de ce soir pour les auditeurs? Inch'Allah, assalamu alaikum, ahbabi fillah, sa'imun, qa'imun, hani'an lakum bihada ash-shahr al-fadil, adama Allahu lana fihi al-amn wal-aman wal-rakha wal-yusr wal-barakat, وجعلنا ممن يغتنمون أيامه ولياليه. آمين. موضوعنا اليوم قلنا لازلنا دائما في الباقة الإيمانية، نداءات الرحمن لأهل الإيمان، واخترنا اليوم نداء من هذه النداءات وهو خاص بمعاملة من المعاملات المالية التي تكون بين المسلمين فيما بينهم. إذن الله عز وجل خاطب المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا. وهذه أطول آية في القرآن. أطول آية سي مصطفى باش نعرفوا بلي الشريعة تاعنا ألمت بكل شيء، يعني في جانب المعاملات أعطت لها يعني قيمة كبيرة، وهذا كي لا يحصل أي شقاق وأي خلاف وأي تنافر وأي عداء بين المسلمين وبين المؤمنين في هذه المعاملات المالية. إذن قلنا أطول آية في القرآن هي آية الدين، وما أدراكم ما الدين. الدين شأنه عظيم أيها الإخوة الكرام. يقول الله عز وجل في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا ياب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى إلى تمام الآية. يعني آية طويلة في شأن هذه المعاملة العظيمة. أراد الله من خلالها عز وجل أحبابي في الله أخي مصطفى أن يؤسس لهذه المعاملة. المعاملة هذه ما نخليوهاش هكذاك سبهللة وهملة ونجي مثلا تريد أن تقترض مني نعطي لك وخلاص، ولا أقترض منك تعطي لي وخلاص. لا، لابد لنا من ضوابط باش نكون أنا في مأمن أنت تكون في مأمن، نكون أنا قلبي سليم عليك تكون قلبك سليم عليا، ونعيش في أمن وسلام، وواحد ما يقدر كما احنا نقولوا بالعرب بالدرجة تاعنا ما يخرج الطريق على أخوه، لأنه المال فتنة أخي مصطفى. وفي هذا الزمان بالذات نشتكيه كثيرا، يشتكي الكثير، وأنا متأكد من أنكم الذين تسمعونني الآن كاين بزاف اللي عامل أخوه والله عامل صديقه والله عامل إنسان آخر وخرج عليه الطريق والله تماطل في إرجاع الدين لسبب أو لآخر. صح، تفريج الكروبات مليح أخي مصطفى، من أعظم الأمور أن الإنسان يفرج الكرب على أخيه، يكون مذيوق. من يسر على معسر يسر الله عليه، خاصة في الجانب المالي. الإنسان يكون مسحق ويجي الخوء اللي ليك وتقرضه المال، فأنت قد حزت الخير الكثير. لكن باش تكون في مأمن لازم تدير واش أمرك به الله عز وجل. إذا تداينتم بدين لازم أول حاجة وضع الأجل. ايش معنى يا أخي مصطفى؟ أنا نجي نسلف عليك تقول لي تبدأ كيفاش تدير؟ شحال ندير؟ شهر، شهرين، 4، 5، 10، لازم الأجل. زيد. الأمر الثاني لازم الكتابة لازم نكتبوه وليكتب بينكم كاتب، ولازم يجي إنسان موالف بالأمور هذه، موالف بالكتاب. شوف يعني هو اللي يدير لنا الكتابة، لازم يكون عنده علم بالمعاملات. إضافة إلى ذلك لازم يكونوا زوج شهود عدول، شاهدين عدلين باش يحضروا هذه الواقعة. إضافة إلى هذا قلنا شاهد عدل والله رجل إذا كانوا رجال يعني يكونوا زوج، إذا كان نساء يكون رجل وامرأتان. مفهوم أخي؟ لأن المرأة دائما شهادتها بنصف الرجل. إذن باش هكذا شوفوا يا سبحان الله، باش رب العالمين يخلي دائما راعى الأخوة الإسلامية، وراعى يعني
التآلف بين المسلمين. باش انت تكون، نزيد نأكد ونعاود، باش انت تكون في هذه مطلب دراهمي وحقي، يعني هذا حق، لكن يا اخي عندي الاثبات، عندنا الاجل، عندنا الكتابه، عندنا الكاتب، وعندنا الشهود. مفهوم اخي مصطفى؟ ولهذا امر الدين احبابي في الله، ورانا نزيد ناكد ونعاود، والله الناس راهي تشتكي كثيرا في هذا الزمن. الناس ولا تخرج الطريق بزاف. دوك اللي ما عندوش الله غالب، احنا نقولوا لا يكلف الله نفسا الا. واحد طاح في مونك وصح سلف ولم يستطع هذا، حتى كيجي ليك ويقول لك انت تعذر. ولكن كاين ناس تعيش في الكماليات بالدين، شفناها، يجي يسلف عليك وهو يروح يدير الكماليات. مفهوم اخي؟ الكماليات سنتير دي اكسترا، ماشي ضروري اللوكس. اللوكس، بارك الله فيك. والله. ولهذا الدين امره خطير، يكفيه انه هم بالليل، هم بالليل، ذل بالنهار. ذل يعني الانسان اللي يولي ما يقدرش يخلص الدين تاعو يعيش مذلول. يكفيه ايضا خطر ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يصلي على الميت اللي عنده دين. لم يمكن يصلي. كان يقول لاصحابه هل عنده دين؟ اذا كان عنده دين يقدم واحد اخر يصلي عليه. لان الدين اللي راهي الناس تستهزأ فيه امره خطير، خطير جدا جدا جدا. ونحن في هذا الشهر الفضيل قلنا رانا نأسوا لهذه النداءات وهذه الأخلاق باش نخرجوا من هذه المدرسة ونحن نطبق. اليوم عرفنا مثلا الدين لابد علينا أن نأتمر فيه بأمر الله عز وجل. يا أخي معليش نتعاملوا بيناتنا، بس مباشرة للذي أمرنا به الله عز وجل. كي نديروا هذه الأمور خلاص لا يكون لا حس، لا عيار، لا مشكل، لا خصومة، لا عداء. انت تعيش هاني وانا نعيش هاني. هذا اخي مصطفى. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. Donc merci. Je vais rapidement traduire le sens de ce que tu viens de dire. Donc c'est un appel. Oui. Un appel. Maintenant on commence à s'habituer aux appels. Nida, c'est un appel. Et je commence à comprendre que cet appel, en fait, Dieu, s'il nous fait un appel, c'est pas parce qu'il a besoin de nous. Bien sûr. Il nous fait un appel, c'est pour nous-mêmes. Bien sûr. Il nous appelle, c'est dans notre intérêt. Donc franchement, d'habitude quand on appelle quelqu'un, on a besoin de lui. Là donc Dieu nous fait un appel, c'est pour nous aider à mieux vivre, à vivre en paix, en plénitude. Donc là, c'est toujours Surat al-Baqarah, verset 282. Cheikh m'a dit que c'était le verset le plus long du Coran. Inch'Allah. On va peut-être pas le lire, c'est pas le cadre, mais rapidement. Bismillah. Ô les croyants, quand vous contractez une dette à échéance, un délai déterminé, mettez-la en écrit et qu'un scribe l'écrive entre vous en toute justice. Voilà. Qu'est-ce qu'on voit? Donc il y a déjà un cadre quand il y a un échange dans les transactions entre des frères, entre des amis, entre des associés. Quand il y a des transactions, il y a certainement une sorte de négociation. On arrive à un compromis, on arrive à un accord. Cet accord doit être écrit, masha'Allah. Parce qu'on dit que la culture musulmane, on dit c'est oral, la culture du Maghreb, c'est oral. Et en fait, dans le Coran, on nous dit non, c'est écrit. C'est une culture qui est verbalisée, donc qui laisse des traces, qui va rester même après notre mort peut-être. Donc il nous demande de l'écrire. Mais comment l'écrire? Déjà, Cheikh nous dit qu'il faut ramener une troisième personne. On peut s'arranger entre nous, mais on ne sait jamais. On ne va pas s'entendre sur les mots, sur la formulation. Le katib, une troisième personne. Le katib, c'est une troisième personne. Et cette troisième personne, c'est son métier. Où elle a de l'expérience. Elle sait comment rédiger un texte, donc un contrat, on va dire, un contrat entre deux parties. Donc finalement, ce sont des repères qui nous permettent de vivre en paix et faire en sorte que, lorsqu'on se retrouve, il y a toujours un respect entre nous. On sait ce qui s'est passé entre nous. Et Dain, tu as donné l'image que par rapport à celui-là endetté, celui qui est obligé, endetté, normalement, la nuit, il a un peu d'inquiétude. Parce qu'il se remet en question. Et il pense qu'il n'a pas fait tout ce qu'il devait faire, il n'a pas encore rendu l'argent qu'il a emprunté. Et le jour, si jamais il rencontre cette personne, ben il est gêné. Il peut être même un petit peu indigné, se sentir un petit peu en difficulté. Donc finalement, le fait qu'il y ait un écrit, ça met les choses en place, c'est un cadre,
Et une chose importante, il y a la somme, il y a aussi le délai. Et puis il y a certainement d'autres conditions. Des témoignages et d'autres conditions. Par rapport au témoignage, dans ce cadre, donc, l'AIA exige qu'il y ait 2 hommes de bonne conduite, c'est pas n'importe quels hommes, des hommes de bonne conduite, légitimes, ou un homme et 2 femmes, pareil, de bonne conduite, c'est-à-dire qu'on reconnaît que ces personnes sont justes, elles sont sages, elles sont raisonnables, à ce moment-là, elles peuvent être témoins pour le contrat. Et puis, par la suite, tu as indiqué le moment où le problème qui va se poser lorsque le contrat n'est pas respecté. Bien, ça peut se passer entre frères, entre 2 frères, entre 2 amis, si le contrat n'est pas respecté. Et tu avais dit que parfois, il est nécessaire qu'on soit plus tolérant. Si la personne est sincère, si la personne a des difficultés à rembourser, à honorer son engagement, on peut lui être tolérant. Je voulais juste une question. D'accord, on peut être tolérant. Mais imaginons que la personne refuse. Il va dire non, c'est pas ça, j'ai oublié. Alors, c'est sûr, tu es sûr. Pourquoi on fait. Voilà. C'est pour éviter que Nessienne. Avec le temps, 1 an, 2 ans, 3 ans, on oublie. Je sais pas, je ne me rappelle plus la somme. Et dans la culture d'aujourd'hui, on a du mal à demander quelqu'un qui demande de l'argent, on a du mal à lui dire écris ici, on va envoyer un SMS. Reconnais par SMS, aujourd'hui j'ai reçu tant. C'est comme si tu ne lui fais pas confiance. Il veut dire, Salah Alik, quand même, je suis quelqu'un d'honorable. Alors que c'est la religion. C'est la religion. Et ça répond à quoi? Un appel du Seigneur. C'est Allah qui nous a demandé de faire ça. Et nous, on essaye de prendre un autre chemin. Donc, très bien, donc finalement, Dieu, quand quelqu'un a un engagement sincère dans son cœur, Dieu l'aide, lui facilite à rembourser. Si son engagement n'est pas sincère, ce sera plus difficile. نكتفي هكذا بالقصة هذه. بارك الله فيك. حبيبي بارك الله فيك. ندعو إن شاء الله للصائمين للمتابعين اللي راهم معنا. ندعو كما كان يدعو نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال.